I will taste it. Reaction video. My recipe is good. This fish is from Casa La Playa. From Pukot. Tawag yun og hot tuna steak. Hot tuna steak. Ano naman, gamay ang tuna. More on chili. Pagpasensyahan nyo na po ang tagtaran. Wow, tama-tama ang pagka-brown. Ito pa na. Tama-tama ang pagka-brown. Nani yang pinirito na bongka. So guys, ibali na niya dako makadiri na. Siya, Oyster soy sauce. oysterific. Yang secret recipe. Is garnish. Pero wala me. Waters of life. Saan man eh? Di na laman na hugasan. Ay, Kaya na siya yung water, guys. put a little bit set aside for garnishing and a little bit for garnishing. Onions. Let the smell Smell. comes out before. And then pepper. Now we will put Uyo. A little bit patis. A little bit Ajinomoto. Oh, little bit lang. Tanahon na umi. Oy, oy. A little bit oyster sauce. Wala na. Little bit na lang po nabilin. Sugar jap-jap. Sugar. Brown sugar. Yan. 1 cup. Dami ka sa mga sukar, guys. Ayaw na. Di madawat ang vlog. Ayaw na daw. Laga na. Butter! A little bit. 1 tablespoon peanut butter. Isa mo ka. Tanawan mo. Siglahin na yung mga tanong. Tayo. Sabot ang agasukar ko. Tubig. Tubig. Bilisan. O, pagodin. Wow. Very Just the water. mabango ang amoy. Bakit cold? Cool. Hindi ko alam. Cornstarch, a little bit. Milk cornstarch, jap-jap. Wala pa tayo. To make it, To make it. a little bit Ano saucy. Saucy. Pa, cornstarch ba? Wala tayo cornstarch, oy. Nadaot yung vlog yun. Lagay ko na ang fish. Pero wala pang cornstarch pa. Butang na sugar? Butang na sugar? Oh, mapili na po. Yan o. Cornstarch para siya ng kuwan. Mulapot. Lapot. O, sige, lapot. Ang sauce ay lalapot. Naibit. Basta wala na siya. Mag-uba na sila. Wow! Ang lapot na. Okay, anong paglagyan? Anong paglagyan? O, pag ganun na po eh. Para mag-garnish natin. I forgot the lemon. I will taste it. Reaction video. wala may kasabot kung sa itong reaction. Lami ba to or wala siya kasabot. Masarap. Okay. May kakaiba siyang sarap. Put in a plate.
arrange it to perfectly. Okay, anyway. Hmm? Mm-hmm. Okay, garnish it. That's good. Okay. Bye, guys!